دین کی کامیابی، دنیا کی کامیابی سارے اسلام ہی کے اندر ہیں. تو دین دنیا کی بلائیں سارے اسلام کے، اسی لیے اسلام پر چلنے والے کو اسلام سے بے حد فائدے پہنچتے ہیں. وہ دنیا کا بہترین انسان بن جاتا ہے. اس میں ان گنت خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایسی کہ کسی خوبی میں کوئی غیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں اسلام پر چلنے والے کی چند خوبیاں لکھی جاتی ہیں. دیکھا بیٹا، غور سے سنیں گے وہ کیا کیا خوبیاں ہیں. میں پوچھوں گا کسی ایک کو بھی ابھی. ہاں محب، وقاص، غور سے سنے بیٹا. بھائی وقاص، میں سن رہا ہوں. ہاں جگر سنیے. اور زرنین، غور سے سننے میں کیا میں سمجھا رہا ہوں نا. نیک لوگوں کی خصلتیں کیا ہیں، یعنی یہاں اسلام پر چلنے والے کی چند خوبیاں لکھی جاتی ہیں. وہ چند خوبیاں کیا ہیں میں ابھی پوچھوں گا، کسی ایک کو بھی پوچھ سکتا ہوں. سنیے غور سے. پہلا کیا ہے؟ نمبر 1، وہ نیک اور پاک باز ہوتا ہے، برائیوں کے پاس بھی نہیں بھٹکتا. وہ جانتا ہے کہ اللہ نیکیوں سے خوش اور برائیوں سے ناراض ہوتا ہے. کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے. یعنی وہ نیک آدمی ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ نیکی کروں گا تو اللہ خوش ہوگا اور برائی کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے، بک پیج ٹرن کیجئے. نمبر 2، وہ بات کا سچا ہوتا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا. وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے. یعنی وہ بات کا کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جی. نمبر 3 جگر، وہ وعدے کا پکا ہوتا ہے. جیسے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو میں نے بولا کہ کل کاپی لاؤ گے فار ایگزامپل، تو اگر آپ نے بولا کہ ہاں میں کاپی لاؤں گا، میں کام دکھاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، پھر آپ نے اپنے ٹائم پر کام نہیں کیا، گویا کہ آپ نے وعدے کے خلاف کیا. آپ وعدے کے پکے نہیں ہو. کچھ بھی ہو جائے وہ وعدہ کر کے مکرتا نہیں. یعنی انسان کے اندر بہترین خصلت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ وعدہ کر کے انکار نہیں کرتا، اسے پورا کر کے رہتا ہے. اسی لیے لوگ اس کے وعدوں کا اعتبار کرتے ہیں. جو آدمی، بچی ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، جو وعدے کا پکا ہوتا ہے تو لوگوں کا اس کے اوپر بھروسہ رہتا ہے. اس کے بعد نمبر 4، وہ معاملے کا کھرا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نہ بے ایمانی کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی. اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ معاملے کا کھرا ہوتا ہے. جب کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، جب کسی کو چیز دینی ہوتی ہے وہ بولتا ہے اس کے اندر یہ نقصان ہے، نقص ہے. یا کوئی چیز مانگتا ہے وہ بولتا ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں. تو دوسرے کو دھوکہ نہیں لگتا ہے. پھر اگر کوئی بولے کہ ہاں میں دوں گا، ٹینشن نہ پرواہ ہوئی، پھر نہیں دے گا تو دھوکہ لگ جائے گا دوسرے کو. سر آواز نہیں آ رہی. جی بیٹا، تو کہتے ہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بے ایمانی نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. نمبر 5، وہ دل کا غنی ہوتا ہے. نا کسی کے دن دولت یا کسی اچھی چیز کو دے کر وہ لالچ نہیں کرتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کسی کے پاس کوئی چیز دے کر وہ جلتا نہیں ہے. وہ بولتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت دیتا، میں غریبوں میں تقسیم کرتا. اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا بھی نہیں ہے، سائل نہیں بنتا ہے، یعنی مانگتا نہیں ہے. اگر مانگتا ہے تو صرف اللہ سے مانگتا ہے. نمبر 5 یہی ہے، وہ دل کا غنی ہوتا ہے نا، دل کا اچھا ہوتا ہے. جب اس کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ اس کا کام جلدی کر دیتا ہے. کسی کی دولت کے اوپر وہ لالچ نہیں کرتا ہے. کسی کی دولت دے کر، کسی کے پاس دولت ہے تو وہ دے کر لالچ نہیں کرتا ہے.
اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ نمبر 6 وہ بہادر اور نڈر ہوتا ہے۔ نڈر مینز ہو گیا وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نمبر 7 وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، ماں باپ بھائی بہن اور رشتے ناطے کے حق کو پہچانتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو کچھ وہ کر سکتا ہے تو کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، گھل مل کر بیٹھتا ہے، رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہے، رشتہ دار جب آتے ہیں ان کا اچھی طریقے سے ویلکم کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو پہچانتا ہے۔ نمبر 8 وہ دکھ درد میں دوسروں کے کام آتا ہے، یعنی جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اس کی پریشانی میں شامل ہو کر اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو دلاسا دیتا ہے، اس کو بولتا ہے کینچی نہ پرواہ اللہ تعالیٰ کا رت۔ اور یتیم ہوتے ہوں، دکھی ہوں، بیوہ عورتیں ہوں، یعنی بیواؤں بولتے ہیں ان عورتوں کو جن کا خامند گزر گیا ہو، خیال رکھتا ہے، ان کا خامند گزر گیا تو ان کی مالی مدد کرنا، اچھا ان کو آرام پہنچانا، ان کی پریشانی کو دور کرنا، تو یہ اس نیک آدمی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نمبر 9 وہ میل محبت سے پیش آتا ہے، یعنی وہ محبت سے پیش آتا ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب ہر ایک اس کے برتاؤ سے خوش ہوتا ہے، یعنی ہر ایک آدمی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے کام آتا ہے، وہ کسی کا دل دکھانا پسند نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے۔ نمبر 10 وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے وہ بھی اچھا معاملہ کرتا ہے، کسی نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہو تو اسے کبھی نہیں بھولتا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے گا بھلائی کرے گا تو ہمیں وہ بھولنا نہیں چاہیے، جب ہمارا کام نکل جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں کچھ تو بکس، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 11 وہ شرم حیا کا پتلا ہوتا ہے، دیکھو اگر لڑکی ہے تو اس کو پاس شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، وہ پردے میں رہتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اور بڑوں کے سامنے بے پردہ نہیں جاتی، اپنے بال بند رکھتی ہے، اپنا چلنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، اور جب لڑکا ہے تو اس کا ڈسپلن اچھا ہوتا ہے، بڑوں کو سلام کرتا ہے، ماں باپ کا احترام وہ کرتا ہے، جب ماں باپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کیا بات ہے جگر حافظ، کیا بات ہے جگر، تو ماں باپ جب بیٹھے، جب انسان بیٹھا ہے تو ماں باپ آئے تو اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی دین ہمیں سکھاتا ہے، یہ مورل سائنس ہمیں پڑھنے کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے، وہ شرم کا پتلا ہوتا ہے، اس کو شرم ہوتی ہے، باپ کے سامنے ماں کے سامنے عام بات نہیں کرتا ہے، بدتمیزی کی باتیں نہیں کرتا ہے، بے شرمی کی باتیں نہیں کرتا ہے، بلکہ ادب کی باتیں کرتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے اس کو نفرت ہوتی ہے، دوسروں کی عزت اور آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھتا ہے، آبرو کے معنی بھی عزت کے آتے ہیں، یعنی دوسروں کی عزت اپنی عزت سمجھتا ہے، یعنی ہر کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتا ہے، اپنی اور دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 12 وہ سب کا بھلا چاہتا ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، یعنی سب کا بھلا چاہتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، میں نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے، تو دوسروں کے ساتھ بھی وہ یہی ان کو نصیحت کرتا ہے اور ان کو یہ ترغیب دیتا ہے اور ان کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، حسد کریں کہ وہ حسد نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خوش ہوتا ہے دوسرے کے پاس کچھ چیز دے کر۔ نمبر 13 وہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کا، یعنی انصاف کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو ستاتا نہیں، کسی کی پچ نہیں کرتا، یعنی بھروسہ کسی پر نہیں کرتا، حق و انصاف کے معاملے میں اپنے پرائے اس کے نظر میں برابر ہوتے ہیں، جب فیصلہ کرتا ہے دو آدمی کے درمیان، ان میں سے ایک آدمی تو اپنا ہے دوسرا غیر ہے، لیکن فیصلہ قرآن کے مطابق کرتا ہے، سوچنا وچھا اس میں بوئی
इसमें रिश्तेदार बकरी में सपोर्ट ना टीचर तिमस दिमागस में आसान कहीं। नंबर 14 वो अकड़ कर नहीं चलता है ना, घुमंड छिन सु करा कहीं, तकब्बुर छिन सु करें कि उतराता नहीं है, घुमंड करो। जब चलता है तो बाजू मार मार कर नहीं चलता है, बल्कि नरमी से जमीन पर चलता है। और उसको पता है, वो सोचता है कि एक न एक दिन मर जाना है, मेरी जवानी मेरा घुमंड खत्म हो जाएगा। अपनी किसी खूबी पर गुमान नहीं करता है, उसके अंदर कोई अच्छाई है उस पर गुमान नहीं करता है। वो जानता है कि सारी बुराई सिर्फ अल्लाह के लिए है, सब इंसान मजबूर और बेबस हैं, अल्लाह ताला के बंदे और गुलाम हैं। उनके पास अपना क्या है, जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है। नंबर 15 और दूसरों के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। जो कपड़े अपने लिए पसंद करता है वही कपड़े दूसरों के लिए भी। जो मकान अपने लिए पसंद करता है वो चाहता है दूसरों को भी ये मकान होना चाहिए, दूसरों को भी ये गाड़ी होनी चाहिए, दूसरों को भी मुलाजमत होनी चाहिए। वो हसद नहीं करता है, किसी को जलील नहीं समझता है, मैंने बुरा नहीं समझता है, किसी की बेइज्जती नहीं करता है, अदब एहतराम करता है, किसी का माल नहीं मारता है, चोरी नहीं करता है, जुल्म नहीं करता है, किसी का नाम नहीं बिगाड़ता है, शेखी नहीं बिगाड़ता है, किसी निकनेम नहीं निकालता है, किसी का मुंह नहीं चढ़ाता है, किसी को गुस्सा नहीं दिलाता है, किसी पर गुस्सा नहीं होता है, किसी की नकल नहीं उतारता है। तो इंसान चे आसान तिमस कथ कर कहीं, तिमस पकुन कहीं, मगर यह तिमस मजाक कर कह, दपान कि यह ठीक बिचोर, मे खोत बेहतर। पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं करता है, बगैर पूछे किसी की चीज नहीं लेता है। हमारे अंदर यह खराबी है, जब हम बाहर निकलते हैं पाँव में मम्मा का जूता आया, पापा का जूता आया, रिश्तेदार का जूता आया, हमसाया का जूता आया, इसका मेहमान का जूता आया, लगाते हैं और निकल जाते हैं बाहर। इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरे की चीज बगैर पूछे लेना ये दुरुस्त नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और क्या करते हैं कि वो सोचता है कि जब मैं नहीं पसंद करता कि दूसरे बदसलूकी मेरे साथ करें तो मैं भी दूसरों के साथ बदसलूकी नहीं करता हूँ। ये बेटा ये थी चंद वो खूबियां जो इस्लाम की वजह से किसी शख्स में पैदा होती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम ही को हमारे लिए पसंद किया है, उसको सच्चा दीन करार दिया है और उसी पर चलने वालों को कामयाबी की खुशखबरी दी है। और आगे क्या कहते हैं, वान तुम मोमिन, और तुम ही सरबुलंद रहोगे यानी कामयाब रहोगे अगर तुम वाकई तौर पर मोमिन हो। जरा सोचिए, जिस शख्स में इतनी सारी खूबियां हो और वो भी ऐसी के कोई गैर किसी खूबी में भी उसका मुकाबला नहीं कर सके, तो हर जगह वो कामयाब और सरबुलंद ना होगा तो और कौन होगा। तो अजीज बच्चों, ये था आपको लेसन नंबर 3 और ये मैंने आपको मीनिंग समझाई। ये 15 क्वालिटी जिस इंसान के अंदर होगी वो कामयाब है, उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। ये 5 खसलतें, ये 5 आदतें हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ये आप घर में दोबारा इसको रीडिंग करोगे कि ये नंबर 1 क्या है, क्या वो मेरे अंदर अच्छाई है कि नहीं है। नंबर 2 में क्या वो अच्छाई मेरे अंदर है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो अच्छाई पैदा करना है। नंबर 3 में क्या है, अगर वो अच्छाई मेरे अंदर है तो ठीक, ओके, अगर नहीं है तो वो अच्छाई अपने अंदर पैदा करना है। तो 15 खूबियां, 15 अच्छाइयां अपने अंदर पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बन जाएगी और हमारी आखिरत भी अच्छी बन जाएगी। तो बेटा ये आपको था बुक जो है मीनिंग, तो बुक वर्क आपने किया है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर है पीडीएफ में आपको भेजूंगा। पीडीएफ आज भेजूंगा मैं आपको, अगर टाइम मिल गया ना तो मंडे को भेजूंगा। ये बुक वर्क तो आपने किया होगा, जिस बच्चे ने बुक वर्क नहीं किया है वो आज कर लेगा, उसको होमवर्क है ये। जिसने किया है तो वो ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं इसका पीडीएफ आपको भेजूंगा, तो इसको साफ साफ फेयर कॉपी पर उतारोगे और इसका क्या है जो है उन्वान है, क्या है उन्वान, इस्लाम और उसके फायदे। इस्लाम और उसके फायदे। हाँ, तो नेक्स्ट फ्राइडे को मैं ये आपको इंशाल्लाह एग्जाम लूंगा, इस लेसन का पूछूंगा, रीडिंग भी पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा, और ये जो 15 आदतें हैं वो भी हमारे अंदर आनी चाहिए। तो आज इतना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल क्या करेंगे, कल तो हमें उर्दू पढ़ना है,
तो फ्राइडे को मैं आपका टेस्ट दूंगा। आप ऐसे रहिएगा, मैं आपका स्क्रीन शॉट उठाता हूँ ताकि अटेंडेंस करेंगे बाद में। तो ये मैंने आपका स्क्रीन शॉट उठा लिया, तो मैं आपको इंशाल्लाह अटेंडेंस करूंगा आपकी बाद में, अभी उतारूंगा। तो ये था आपका क्या, ये था आपका लेसन नंबर 3। तो हमारा लेसन नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ है। तो आप उसके बाद सिलेबस में क्या है वो आपको पता ही होगा, मैंने सिलेबस आपको भेजी है, पहुंची है ना सिलेबस आपको? यस सर। यस सर, मैंने वो कॉपी पे भी उतारा। यस सर। हाँ, वो कॉपी पर लिख कर रख देना बेटा, ताकि वो आपको पता रहे कि हमें मॉडल साइंस में सिलेबस क्या है, तो उसका लर्न भी करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका PDF भी भेजूंगा, आज कोशिश करूंगा, आज नहीं तो मंडे को भेजूंगा, आप चेक करते रहेंगे, ठीक है ना? ओके सर। ओके आज सर। नहीं भेजा तो ओके सर। ओके सर। नमाजों की और नमाजों की पाबंदी करेंगे, तिलावत की पाबंदी करोगे तो अल्लाह ताला भी हमसे क्या होगा, खुश हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ किस किस ने आज नमाज पढ़ी, वो हाथ खड़े करें। सुबह किस किस ने नमाज पढ़ी? सर मैंने। माशाअल्लाह। बाज़त ने पढ़ी? जहरा। बाज़त कौन है? बाज़त की क्या नाम है बेटा? बेज़त, बेज़त क्या नाम है कोई? नहीं सर, ये बज़्ज़त है। बज़्ज़त है, बेज़त, बज़्ज़त, बज़्ज़त जहरा। यस। आप एक बार और चेक कर लो कि आपने सेक्शन लिखा है कि नहीं जिगर। सबने लिखा सेक्शन? यस सर। यस सर। सर आप मुझे कुछ बोल रही थी, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा, पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया क्या बोल रहा था, मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहा था। जो बोला होगा मैंने अच्छा ही बोला होगा ना। सर आप स्कूल नाम के बारे में कुछ पूछ रहे थे। अच्छा, बाज़त के बारे में पूछ रहा था, ये बाज़त है कि क्या है, शायद वही पूछता होगा। यस सर। नमाज पढ़ी सबने सुबह? यस सर। यस सर। यस सर, मुझे यस सर, मैंने पढ़ी। सुबह सवेरे उठकर वुजू करके नमाज पढ़ना, तिलावत करना, ठीक है ना? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लेट से उठते हैं और जो है बुत छलने हमारा रोजो मसमस, ये अच्छी बात नहीं होती। और लड़कियां जो भी आएंगी ज़ूम में वो पर्दा में आएंगी, बाल बंद होने चाहिए। और लड़के जो आएंगे उनका स्टाइल भी, बालों का स्टाइल ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा लिबास, हमारा उठना बैठना क्या होना चाहिए इस्लाम के मुताबिक। चलो आज इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। कल नहीं, कल संडे है, कल मेरी तरफ से आप सबको छुट्टी है कल, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह आज छुट्टी है, तो परसों को मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह ताला आपको भी हिफाजत करे, हम सबको हिदायत करे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर।